bagay korang rekha Bubagra 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 Deprasharok oray poroy ing tong furu Deprasharok oray poroy ing tong furu Hai, sini media no. Sung tini oro dusi committee holo. Telamra YTF block committee ni bekhakri je seminar kajumuni kaisang loksan. Sung o tipra hawo sini tipra sarang existing kamai tongmani je tipra sa ini o barat hak otoro sini je tongmani aste kamai tongha. Abun nu sung barat thor kono sung o sini tini electricity basis nam sung ketal babe o hawo thangi tongnan kani sung separate state nang. Sung alada raja nang greater tipla nang. A greater tipla ni mukbani tini sung tini ni o sini sadani seminar faida. अब के दूसरी कम्युनिटी हल नको सिमदे खाइजक ना करंग आमचाइ थाइरगो बो माइके नरनि जे वाइटिएम बिसिनते वानडे सेमिनार खाइ अब सिनि तिप्रा हास्तेव जत्त सिनि तिप्रा मखानि इंगै सिक्ला बदल बुमा बदल पेरेंट्स पार्टी इंगै सारा तिप्राउनो दिनैनि दिनाव 10 तारिख जानुवारि 2025 साल मारिबो खलाइजक सेमिनार अरले छबो सपैना नारबे मत मगन ननि जे वाइटिएम तिनि फाइस सपैना बरनलां टिकेरिसि अनारेबल इएम बरनलां कम्बलकलै এই টিকেরিসিন অনারেবল ইএম স্যার সোহেল এই বনকারিবো ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নিঙ্গি ফাইস সপনি জিকান দমা এই সিনিয়রনি সিএসসি মেম্বার বরংনা রঞ্জিত কুমার দেববর্মা এই আলি লগি দङ বরংনা ইপ্রামথান ব্লক প্রেসিডেন্ট অমর তমতিয়া টিকেটনি সিনি প্রেসিডেন্ট বরংনা স্যার সুবুত এই সিনি এক্সএম আগিনি টিকেরিসিনি বরংনা রাজু জমতি আকসং বাংলা লিডার ফাইস সপনি निसिनि मुके Anbu Monis Deborma, ang Telamra YTF ni blog president.